Bukse. Kainin nyo. Kampehan. Oh! Pa-open. Bawa naman ako. Ito ang libre sa 250. Yan. Op. Okay kang? Ilang may padrong? One base. Salmon. Ay, meron pa na ito eh. Diba sabi mo na eh. Ma'am, meron pala na ito. Meron. Ah, sige. Ah, sige. Bibidyo kita. Yay! Like sugar, ma'am. Say hi. Ako din dapat. Dito yan? 0.5 dapat. Yan. Ayun na naman sabi mo, ikaw magtutulak. Palubulo na. Hello. For the vlog. Ha? Yan daw yung tamang ginagawa. For the vloggers. Kaya siya nasara ako ng prinsesa. Wow, for the deliver. Deliver mo, ma'am. Pagsilbihan mo si daddy. Oh, wow. Sir, ito na po. Ganon. Ma'am, yung sa amin po, ma'am. For the vlog. So guys, ayan yung chicken. Yung waitress namin. Ma'am, ano pong order? Ganon. Ayan. Nag-ano po siya, nag-extra po siya dito sa Fantasy World. Ay, Fantasy World ba to? Ayaw. Maraming salamat po, ma'am. And drinks. Opo, ma'am. Thank you. And guys, here are food. Ayan. For the, ayun yung aming waitress. Thank you.